Mao din ni tanan panghitabo atong run workout nako katong huybis ba. Nga mao pa pagbalik na tugdagan ba og nakakuha gitag G's dirin dapita. Iwasan ni nga video or makita nimo tanan ang panghitabuan ng adlaw. Baby kapin, ato G's. Tara, baby 24. Guys, Superman push up ta half ra ba half. 1 2 3 4 For today's video guys, ubanta no, dagan tagbalik guys. Last nitong dagan katong sa Danau kuyo kung bata no. So karon suluran sa taron kay karon pa man bakante atong oras kay naantay estudyante kay bawo na kano. So enjoy yon lagi nila tong adlaw. Huybes ron alas 7:30. So tana, dagan na ta, naka-stretching na ko dito oy. Iuna din natong Strava makita ninyo pila tong madagan. So tara na ona Strava, dagan na ta. Shout out sa mga estudyante, tanawa mo kamong kalaki diri maulang gihapon. I-check ka na ang bago eh. Ingon mo pang 1 week ra. Dai, hapit naman lagi magduha ka semana. So tara, dagan na ta. Daw nga idol. Una ko diri, ari ko diri. Sis. Labang na ta guys. No, medyo sakit-sakit yung mayaw tong tiil. Diri may na to pero hinay lang gud ta. Enjoy lang gud ta katagalabay tong tiil no. So, let's go. Gawas na tas Danau. Tara, padayon ta pasud na tas Compostela. Let's go. Lami sa paminaw eh. Nawarang sakit sa tiil. Hinay dagan. Tara. 2 km. Padayon ta. Let's go. Abugas magay eh. Tara. Let's go. Tara. Stila na. So ito dira sila kuan. Wall. B-wall nila. No. So tara. Oh guys. Nanay mga pagkaunan diri. Compostela. No? Fighter sad. Pwede kayo mumulaot yung pamilya diri, no? Dahil dagat view. Ay pagkaon mapalitan, kamo na bahala. Let's go. Diri kita tag lugar diri, tira push up, no? Tara. Woohoo! Guys, ika 48 na 100 push up challenge sa 2026 atong tirahan. Let's go. Ning posisyon na dayon ko dirin dapita og ning birada ni atong 100 push up challenge ba. Ug ako gining giburakan og girakrakan og nakakuha ko anig 100 G's tan-awa na lang unya ninyo reels og largo na taani akong core workout 110. Core ta. Ha, tira sa core. Let's go. Ning birada na dayon ko dirin dapita sa tong core workout sad og duha ni siya ka klase ha og nikuha lang ko ani niya tag 30 reps. Kay naa pa man tay lain nga workout nga pagabuhaton ni human aning kalakiha. Ginhawa delpin dayon ko pag human sa una nga workout og kani ikaduha nga workout ako na sa gipadayon og nikuha lang gyapon ko anan ni og 30 kay para mainsaktuhan ta ba. 29, 30. Woo! Ha, ginhawas ta gamay. No. Kay naka-recover naman ta dirin dapita ning birada na puntaan ni atong core og duha gyapon na siya ka klase ha unya 100 reps challenge din siya og na-upload na ko ni sa kong reels. Largo na pud tagdagan kay para ta mainsaktuhan run workout ba nito pagabuhaton. Sa wala pa ko ni dagan dimdim ni kog tubig daan gipirti nang uhawa. Water break ko pag human sa 100 reps challenge eh. Sa sinta ka core 40 ka push up. Water break pag human. Naglakaw na sa ko diri panong gawas Compostela ba sa ilang market. At tatuyok ta dito. Tara, let's go. Salamat tol. Tara, tuyok ta. Let's go. Degrees milk tea Compostela, no? Good mo diha. Gusto kag mga snack mga lami na diha, mga milk tea na diha. Naidagan sila kuan diha baligya. Suruya. Bro? Idol, shout out. Diha. Mo na dapita ha. Let's go. Backdoor ta. Harta pikas agi di kay ta pakarsada. Ato na unahan kabut. Tara, let's go. Let's go. Hihu. Tara. Tara. Pakarsada ta balik. Let's go. Hihu. Tara. Keep going. Dayon. Tara. Pakog mo guys, pakog mo. Abog-abog ka. Go. 7 km. Tara padayon. Let's go. Abog ka. Dagko ka takog mo ani. Balik Danau. Tara. So nita balik Danau. Let's go. Pagod na. Wa na bali. Ha. Tara. Oh. Dao gina dagan. Ha. Kadagan yung balik. Ha. Puya. Ha. Ha, ito tanawon pila to na dagan. Nita. Baby kapin. Ato G's. Tara. Baby kapin ato na dagan wa kabot og G's atong G's ha. Tara padayon tagamay. Mga bata na nawag. Padayon ko kay mag-G's ta. Let's go. Ha. Hay, daog na gid atong dagan G's. Umatayon balaw. Inita.
Water break ta. Ginhawa na ta ko anta. Chill walk. Woo! Iga. Laspag. Ligo. Nita. Grabe. Woo! Gahapon sad uwan na. Woo! Woo! Thursday grind. Wapa na human kay workout tagamay bugay pagman pagdagan. Guys, Superman push up ta half ra ba half. 1 2 3. Kay naka-recover naman ta dirin dapita og mao na ning kalakiha inyong nakita Black Superman day kunoy tawag ani. Og mao na ni dirin dapita ako nang giburakan og nakakuha ko ani balik 100 Gs. Tiwasan na lang ninyong tan-aw sa akong reels, largo na ta sa core workout nako. Woo! 110 Superman push up. Let's go. Woo! Tara, birada ta core. Let's go. Hawakan niya. Ning biradan sa dayon ta sa tong core dirin dapita kay para makakuha na taan ni og 150 kay didto sa Compostela ni kuha naman tag 120 og dirin dapita gipunan na tong 30. Dayon kani atong push up ni total sa check to 60 di okay na kaayo atong run workout og maorder ito ang tanan. Salamat kaayo sa sunod na sad. Wait. Woo! Down na tong core workout. Push up. Run workout. Salamat kayo sa sunod na sad.